Ang Santos nga Ebanghelyo parenang adlaw Setyembre 11, tuig 2025, Huwebes, han ikakaruhaan kag tulo nga semana han katuigan. Kinuha dida kan San Lucas, Kapitulo 6, versikulo 27. Tugtog ngadto han 38. Nagsiringi Jesus han iya mga tinunan. Kung dinasiring ako haiyo, nga namamati iha akon, higugmaa an iyo kaaway. Buhataan maupay, parahan mga nagdudumot haiyo. Pakaupaya ang nagpapakaraot haiyo. Ngan igampo ang mga magraog-daog haiyo. Kung tampaluhon ka hausa nga bayhon, ipatampalo liwat ang duyo. Kung may magkuha han imo barong, ihatag liwat ang imo kamisita. Tagi antun maaro ha imo, ngan kung may magkuha han imo butang, ayaw na ipauli ha iya. Buhata ha iba, an imo karuyag, nga irabuhaton ha imo. Kung higugmaon la niyo ang mga tao la, nga nahigugma ha iyo, kay ano nga makarawat kamo hinkaupayan. Bisan ngani ang mga magpakasasala, nahigugma ang mga nahigugma ha ira. Ngan kun buhaton niyo ang maupay, nga tula ang mga nagbubuhat hin maupay ha iyo. Kay ano nga makarawat kamo hin kaupayan. Nagbubuhat nga ni hiton, bisan ang mga magpakasasala. Ngan kun mapahuram kamo, hadton nagbabayad ha iyo. Kay ano nga makarawat man kamo hinbalos. Bisan ngani ang mga makasasala napahuram man haniraig kasi makasasala. Nga naglalaom hira, nga babaydan hira. Dire, higugmaa an iyo mga kaaway. Ngan buhata ang maupay haira. Pahuram, ngan ayaw pagpamulat hinbayan. Mamamayada kamo dako nga balos. Ngan magiging mga anak kamo han gihataasi nga Dios. Kay maupay hiya hadton mga bungalos. Ngan hadton mga magraog-daog. Pag maluluyon kamo, sugad nga maluluyon an amay niyo. Ayaw kamo paghukom han iba, ngan diri man kamo paghuhukman han Dios. Ayaw kamo pagsirot han iba, ngan diri kamo pagsisirutan han Dios. Pagpasaylo kamo han iba, ngan magpapasaylo ang Dios ha iyo. Paghatag kamo ha iba, nga mahatag ang Dios sa iyo. Makarawat kamo hin igugod nga takos, dinasok binayog, ngan nagsasapay pa, kay gagamiton ha iyo han Dios an ginagamit niyo nga taraksan para han iba. Ang Ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka, Kristo. Haliputay nga pamalandong han Santos nga Ebanghelyo irang adlaw. Didahan kabanhaw ni Kristo
Gindaog niya ang kamatayon. Ngan ginabrihan niya ang langit para anin-uman ang mamatay upod niya. Magkakamayada hinigayon, hinpakasulod halangit. Gindaog niya ang kamatayon. Sanglid anin-uman nga ginbunyagan, didaog nga dahaiya. Nagkakamayada hinigayon, hinpakaangbit, aniya kinabuhi, ughin pakasulod, nga dahandalan, ti pakantuhan katalwasan, han kinabuhi nga dayon. Asya ini itun kabtang, itun usa nga Kristiyano. Nabubuhat niya, bisan pa angin sumat yana, hiningaton santos nga ebanghelyo, ilabi na adton paghigugma han mga kaaway, ug pakig-upay hatun mga tao nga nagtitimaraot ha imo. Insugad hini nga mga butang, diri kaya, diri mabubuhat hin ultimula nga unudan tao, uhin pagkinalugaringon nga kapabilidad han tawhanon nga panalinguha. Mahihimula ini didakan Kristo. Mahihimula ini usa nga Kristiyano, undiin an iya kinaiya, nababag-o didahan bunyag. Nahihimo hiya nga bag-o nga tao, bag-o nga tinuha, naglalakaton, didahin kinabuhi, hinpagbag-o, han iya tawhanon nga kinaiya, basi iya makaangbit, han kinaiya ni Kristo nga Diyos.